الله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ربي يسر لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. نزعنا سكمدا في فلين تنو بي أكرنكرن كدي راديو هرنيا لم يجري جغلو بما منو زغم بي أنا ماليكونا كذلك منو بغان كانا مي ماليكو كان أمباو كرنكرني سكمدا في فليه radio horonya binaka bi on jabala benembe bako juroni mangrutuma on bi imebulu mul khairi ba mo kona sanfe no yesu kala ye mina to dalimbe hero bala on daga ro benembe o sukala sabanama no ye 3e étage radio horonya bi horonya tv bi ni horonya ka knafuni chani sirawi o ni horonya fini fora o bi hagli jiginke revolution ikmal islamique revolution ikimalu din islam o koni jakulu bayna nuga gid spiritual la Sheikh Marse du Kulubali Faruku o ka knafuni chani so wala fi ko lu sigi senga mimbe ke sababu ka alaka dine ko chari ko yerege mimbe siga ke sababu ka awa horanya ko sigin so ka dambe ko sabati o kata se horanya mejama obi bololo sanfe mimbe ni knafuni so nunu ka jawnu ka kuma kan ko lu bla bololo kan obi fo ko barkada radio horonya ka se ka ona soro negajuru sirafe o de 2072 1161 mukambi olon flan ani fla tan ani kili bi oro ani kili fiya kolon so sira ye bi kononton to mina ni murumuru fiya shuru 90.4 MHz o ye anga fiya kolon so sira ni sanga nambi fuli kerengena ka di anga jamana ngloma o ma ambi o fuli kerengena sa ka di anga godo muso fene ma o olu fene ka joro o dogolente ambu fo ko barkada ni furuso jalenyi ambalaka nunu do anambalamso do ka chere hagli sigi ka ke awanyini ni kelay wanyini ni ko fe ko mawla ka ke hali soro kelay sabu ko mawla garjige re do be dépend hagli sigi la nete bunana madde ni hagli wulimbe hali ma ke barakela chugo to ne bara re sira ka ke kanya abike hagli sigi kono o chega hagli sigi famba dalba masaka hagli sigi ko fe be sabati na furumso nyuma o ka wulika joye o ambaw ani awa ambalmamso na furumso ambaw fu ka barkada gwa ke go nyuma na ka awa ko ke ko olu ko suma na ngo do muso fu ambi fuli kerengeren sa ni zanga na ka di anga tugoda duguma watono ko fesa ka bu ambi fuli kerengeren ka di angara mo ma ani anga git spiritual no ela Sheikh Marse du Kulubali Faruku belebele ni awale ka wulika jo fune dugulente bi jian kono kabini shifina ka otegam ne lila ko bla ko kishi nuga kanda siraka kata se islamia dina ere korotali manaka faso jo baraw ambi belebele info ola naka dimba bela jele info ya fo bako jiro ni herema kono ne rekoro ka do donku ye ka do nyino fe shi ni kenan labanyu mambe dali masabulu ala ko kalfa anula otomana ko fesa ka boya manga jamana dine nyema aklingile na bela jele info ni ko barkada kanga jamana ka aslame ton klingile na bela jele info ni ko barkada ka bela jiralen do kira manton yala ni ga soro sa ka limana hagli jin ka fo ko ni ka jamukan wati sele min nan ko mako bona kan na foni do ko donki waru kene jamukan be sigi awye ndane ka damne ndane na ni ka tasi sibrima so wada fene ka yango non don no dana go shila kaba ka minola sa ka tasi ne ka yenta dana go shima bona kan na foni kene be sigi awye do ko donki waru o mamunu makena e sogoma olube labenge ka kono minyi awashura ndege kayenta ani kononton na ko mogo 19h no dana goshila jamgan sigin gambi buluda awye kata goshi 20h la ndege kayenta kononton akanya muga jamgan sigin gambi buluda awye kono mamimbe bamanaga knafuni kene sigi awye ninga gafi uta ko fasani awye to donkana be awre dingina balmakina ka kalande Abdurrahman Traore ka bo nyama koroma chamanko Abdurrahman Bunaufu sebe fura bunu bi bo nazara kandela
nga ka sɛbɛn fura ninnu ta ka kɔnɔ kuma lase aw ma to dun kana o ye bunɔfu jɔyɔrɔ ye. Awa sa limana o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an b'aw hakili jigin k'a fɔ ko bi ye araba ye. Bi araba bɛnna silamɛya san kalo 2nan o tile 10 ma coyi. Alakira ka hijira san 1443. Bi laraba bɛnna o ma ten coyi. O laraba kelen fɛnɛ bɛnna min ye nanzara san o kalo 9nan o tile 7 ma san 2022. Nabila Isa alayhi salam ale ka bangeli san jatida la. N'an ko la k'a fɔ ko mercredi le 7 septembre 2022 bi araba bɛn'o ma. Ka sanga ni bi laraba don kibaru kɛnɛ ye. Fɛn min y'an ka dabaji karamɔgɔw ye olu kɛn bɛ ka kalimu nu su daba la ni ka kunnafoni ka sɔni sigi a kan Mali kɔnɔ hakɛza fo ka taa se Mali kɔkana ma. Elen sanga kelen dama de kalifalen bɛ an na sani ka taa se o sanga kelen dafali ma. N'aw tulo garijɛgɛ kɛra min ye jamana kɔnɔla kunnafoniw na hakɛza fo ka taa se jamana kɔkana kunnafoniw ma, aw bɛna bɔ k'o lasɔrɔ aw ka don kibaru kɛnɛ kan sisan. Ne bunɔfu donkan ye kɛnɛ kɔnɔ k'a fɔ aw ye k'aw bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan sɔgɔmada in na. Awasani donna don kibaru kɛnɛ kɔnɔ sɔgɔmada in na n bi gale ni ka sɛbɛnfura k'u laraw ye ka n tɛgɛ don ni ka sɛbɛn ta min n'an ko ma ko le pays jamana ale kumana Isa Jigiba ni y'a ka tɛgɛ nɔ bila sɛbɛn ye. An ka finitigilakaw ka kunnafoni cani bondaso n'an ko ma ko DIRPA, Direction de l'information et des relations publiques des armées. O ma ɲɛma colonel Suleiman Dambele ntɛnɛndon u ye kunnafoni dilaw jɛrɛ ni ka kunnafoni digɛ finitigilakaw ka lahalaya ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko kuma minnu b'an ka cani awa dugu kan min n'o ye Boni ye k'a fɔ ko bamanciw kɛn bɛ ka yen daminɛ. O ko tiɲɛ ye min ye surasiw ka kunnafoni bondaso kɛn bɛ ka walawalali kɛ o la sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. Hakɛza tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen kunnafoni halisa n bi to a bɔlɔn kɔnɔ. Ne bi ɲɔwari kun ka n tɛgɛ don n bi bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko malijet.com. Malijet a kumana a ko kɔnɔwari finitigilaka ma 49 minnu minɛra an ka cɛfini tabaw fɛ kabini juillet kalo tile 10 tɛmɛnen Bamako pankuru jigin kɛnɛba kan. Ko maa 7 tɛgɛ bɔra olu kan maa 49 in na maa 7 min tɛgɛ bɔra olu ka sibiri tɛmɛnen k'olu bɛɛ lajɛlen ye musolakaw ye. Kunnafoniw kɛn bɛ ka walawalali kɛ nin na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. Kezalika o tɛmɛnen kɔfɛ sa ka bɔ yen kunnafoni halisa n bi to a bɔlɔn kɔnɔ ka ɲɔwari kun ka n tɛgɛ don ni ka gafe ta min n'an ko ma ko awa Malijet ale kumana a ko sena taamala dɔ n'an ko ma ko Segu Sala Tapili dɔngɔnɔ don k'ale kɔni bɛna bɔ Baɲankara a sena ka gosi kana fɔ Bamaɲare a ka fasoden ɲumanya kɔnɔ jira ani kana ka dɛmɛ kɔnɔ jira furancɛ fanga maa ɲɛma la colonel Asimi Goita k'a ye sira ta ka wa ntɛnɛn tɛmɛnen. Kunnafoniw ye walawalali kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen kunnafoniw halisa n bi to a bɔlɔn kɔnɔ ka n tɛgɛ don kun ni ka sɛbɛn ta min n'an ko ma ko newsbamako.com ale kumana a ko cogo di ko bina ka bi an b'a fɔ tare Mali dugukolo a fan bɛɛ lajɛlen a lakana n'a mara o seginnen bɛ Mali ma bi kabini Faransi ka kɛlɛbolo kɔni awa n'a y'i yɛrɛ ta n'o ye opération Barkhane ye ko Mali kɔni cɛfini tabaw bɛ yala Mali dugukolo kan bi u sago la u b'u ka lakana kɛ u sago la. Kunnafoniw kɛn bɛ ka ɲɛfɔli kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. Hakɛza bɔlɔn kɔni sa gafew halisa u kumalen bɛ n bi ɲɔwari kun ka n tɛgɛ don ni ka sɛbɛn ta min ni o ye Le Figaro avec AFP ni kunnafoni cani bondaso 2 k'olu kɛn bɛ ka kafari ɲɔgɔn kan ka ni kunnafoni ni ka sɔni sigi a kan. Mali jamana y'a ɲini k'a dɔn k'a fɔ awa farafinakuluba fɛ ko ɲangi min sigilen bɛ Mali kan farafinakulu fɛ farafina jɛkuluba fɛ n'o ye awa Union africaine k'u ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen de sigi sen kan ka Mali kɔni ka ɲangi wuli ka bɔ yen
sabu an bariko kɔni banna nga ɲangi ma ban pewu dɛ halisa ɲangi dɔw bɛ Mali kan min ye awa sɔrɔ ta fanfɛla o de wulila nga halisa an ka gouvernement ma kɛmɛ ni ma 50 bɔɲɔnko tɛ de k'olu si tɛ se ka voyage ka taa fan ci fɛ o sanction ma wuli ka taa se o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ma ko ka wuli ka bɔ an kan kunnafoniw kɛn bɛ ka ɲɛfɔli kɛ nin na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. Hakɛja ni bɔrɔ kɔnɔ n bi to kunnafoni bɔlɔn kɔnɔ halisa ko kura ka n dɛgɛ don ka sɛbɛnta min ni an ko ma ka fɔ ko awa maliweb.net wala malijet.com ale kumana a k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ kalo 4 bɔ bi min ɲɔgɔn sama ni furugufurugu bɛ Bamako sigida filanan o yɛrɛmarakafo n'o ye a miirilakaw ye miiri ni a cakɛlaw ko karaw kɔni kɛn bɛ ɲɔgɔn na olu fɛ miiri musolakaw ye baarabila kuda ye olu b'o la ko sabu ko u saralen tɛ ko u ka baarabila bɛna laban yɛlɛni yɛrɛ la masakɛ kan kuluba ka t'u dama kasi o koyi kunnafoniw kɛn bɛ ka ɲɛfɔliw kɛ nin n'a sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. O tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen sa kunnafoniw halisa an bi to a bɔlɔnkɔnɔlaw la ko kurakun ka n dɛgɛ don ni ka bɔ ne jamana ka foroba lasili sɛbɛn ye min n'an ko ma ko indépendant l'indépendant a kumana a ko i k'a dɔn k'a fɔ sogonikɔ jɛkulu bɛ yen min bɛ i k'a dɔn k'a fɔ sifinnakaw tɔgɔ la n'u kɛn bɛ k'o tɔgɔ da ko association des jeunes pour le développement de sogonikɔ n'u ko ma ko AJDS k'olu bɛ wulikajɔ la bi ko u ka foroba kɛnɛba dɔ bɛ yen ko o kɔni daragira ka sɔrɔ u tɛ a kalama o bɛ se ka sigi i k'a dɔn k'a fɔ foroba kɛnɛya la cogo min kunnafoniw kɛn bɛ ka walawalali kɛ na sɔgɔmada in na min kɔnɔ kuma bɛna da aw tulo kan. Nin ye bakurubaw ye sa sɛbɛnfuraw olu larawelen kɔ minnu b'a la n'olu kafarala ɲɔgɔn kan nin y'o la kumabaw ye min sa n'an bɛna don kɔnɔ k'o kɔnɔ kuma ni ka o kɔni ni awa sangalamaci aw ye todunkan jɛlen na aw mana kɛ geje o geje la bunau fu donkan filɛ ka fɔ aw ye k'aw ka bisimila aw ka don kibaru kɛnɛ kan sɔgɔmada in na. Awasa ni an donna don kibaru kɛnɛ kɔnɔ sɔgɔmada in na ni ne galela ka sɛbɛnfuraw k'u larawe n bɛ n tɛgɛ don ka bɔ ni sɛbɛn ye min n'an ko ma ko malijet.com ma kunnafoni lasi sɛbɛn min n'o ye le pays ye jamana ale de kɛn bɛ ka sɔnni sigi nin kan maa min ye sɛbɛnfura in ka awa a tɛgɛnɔ bila u ko ma ko Isa Jigiba Isa a kumana a ko cogo di k'an ka taa an ka cɛfini tabaw olu yɔrɔ la cɛfini tabaw kunnafoni lase yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ u yɛrɛ bolo ni o tɔgɔ dan bɛ ko DIRPA n'o fɔra o b'an hakili jigin jumɛn na o ko de ma ko direction de l'information et des relations publiques des armées olu kɔni bɛ ka se ka finitigilakaw kunnafoni fɛn o fɛn bɛ an ka cɛfini tabaw kun kan kɛzalika a kɛra u taara kɛlɛ la sa o a kɛra u bɛ fɛ ka kunnafoni dɔ de ɲɛfɔ i k'a dɔn k'a fɔ jamanadenw ye o k'a bɛ tɛmɛ sira min kan o ye nin awa kunnafoni cani bondaso in ye ko ninnu kɔni ye jɛrɛ kɛ u yɛrɛ jabala la awa u ka jabala yɛrɛ la kunnafoni cani sonda bondaso in na min no o ye k'a dɔn k'a fɔ awa u ka salle de réunion o kɔnɔla la walima u ka salle de conférence kɔnɔ ko u ka babu kun tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ koyi a bɛ awa tile damadama bɔ kunnafoni kɔni bɛ ka circuler i ka dɔn fɔ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la i ka dɔn fɔ fantan a 4 bɛɛ lajɛlen fɛ an ka jamana awa marabolo min bɛ ni an ko ma ko boni kɔni daminɛlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ awa jatigɛli wale tigilamaw bolo maa ti don maa ti bɔ nin ye tiɲɛ ye dɛrɛ kunnafoni caman ye sɔnni sigi a kan hali an yɛrɛ da sera ma gafe dɔ kɔnɔna la nka min ye an ka finitigilakaw olu kɔni bɔlen filɛ ka kuma ye ni ka kalontigiya sabu maa ti se ka ɲɛ dɔn ni ka tɛmɛ ɲɛ maanin kan i k'a dɔn k'a fɔ finitigilakaw kunkan ko a ma dɔn cogo o cogo jamanaden fɛ awa i k'a dɔn k'a fɔ a yɔrɔ dɔw bɛ o ye gundo ye u yɛrɛ dama de b'o dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ mɛ nin ko in kɔni ne yɛrɛ fana bɛ sɔn ka awa an ka tentigiw interpeller nin yɔrɔ in na dɔn parce que ni kunnafoni min mɛna a bɛ cani na bɔlɔlɔ sanfɛlaw la bon n'a sɔrɔ kuma min bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ a dun bɛ ka taa kunnafoni ye fɛn dɔ a bɛ taa de an yɛrɛ ko o ma ko kunnafoni gɛri yɛrɛ bɛ ka jugu nka kunnafoni kɛlɛ
o ka jugu ne parce que kunnafoni mana bila bɔlɔlɔ sanfɛ ka a bɛ taa de seconde kɔnɔ a bɛ taa de bon ni kuma in bɛ tile damadama bɔ a bɛ ka ca ni bɔlɔlɔ sanfɛlaw la an yɛrɛ da sera a ma yan ne ma fili lundi ni mardi bɛɛ kunnafoni sun ninnu kuma la ni u ka kumaw garantilen don yɛrɛ olu caman kumana nin kan bon vous savez très bien que kuma tɛ sababa walima min bɛ ka fɔ nin sababa tɛ donc mieux vaut c'est-à-dire vaut mieux aussi que hali n'aw bɛ se ka jɛrɛ balalen dɔ kɛ min t'a ka laadala jɛrɛ a ka laadala jɛrɛ pour ka se ka ko tiɲɛ yira mɔgɔw la o kɔni bɛ fisa ka tɛmɛ kunnafoni kɔni caninen ka ban ka tila k'a fɔ ko tiɲɛ bɛna bɔ k'o bin kuma la depuis ne da donna la ka ban tiɲɛ min y'a kun a k'o bila donc ne sɔrɔ n'aw kɔni ye min bila fɛn o fɛn bɛ tentigiw kɔni kun kan kunnafoni wɛrɛ y'a bila diripa y'a bila bɛɛ b'o de kan ka min ta o diripa jamana yɛrɛ ka kunnafoni cani bondaso de min bɛ finitigilakaw tɔgɔ la foyi tɛna fɔ finitigilakaw kun kan awa min ni maa bɛ sɔnni kala turu ka tɛmɛ diripa ka ɲɛfɔli kan donc nin n'a ɲɔgɔnna kunnafoni n'a kɔni bɛ yan'a ka to a ka boli ka taa yɔrɔ jan yɛrɛ sɔrɔ ka sɔrɔ ka na démenti a bɛ kunnafoni a c'est-à-dire tiɲɛ teliya i ka dɔn k'a fɔ siga nɔfɛ o de bɛ a tiɲɛ sa a se yɔrɔ la a faamuna o ye ne yɛrɛ ka contribution ka di an ka finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la diripa ma sɛbɛnnikɛla ko a ko u kɔni bɔra ka kuma in kɔni ni ka nkalontigiya kɛnɛ jumɛn kan min ye direction de l'information et des relations publiques des armées u ka awa tenue awa traditionnel dɔ kɔni kɛnɛ kan n'o y'u ka awa tenue traditionnelle conférence de presse ye u yɛrɛ jabala la ko u kɔni sigi in kɛra ka kɛɲɛ ni ntɛnɛndon ye min bɛnna i k'a dɔn k'a fɔ septembre kalo a tile 5 ma san 2022 ni san 22 sɛbɛnnikɛla ko u ka o ladara jɛrɛ in kɔni na sa u kumana yɔrɔ caman kan min ye k'a dɔn k'a fɔ awa directeur général de la DIRPA ne colonel Suleiman Dambele ye ko awa a ye sɔni sigi awa k'a dɔn k'a fɔ kɔrɔfɔw kan ni ka walawalali kɛ fasilikɛba ka ɲɛfɔliw la a ko cogo di k'a bɛ sanga bɔ i k'a dɔn k'a fɔ awa kunnafoni kɔni bɛ ka ca ni bɔlɔlɔ sanfɛlaw la min ye jamanadenw kɔni awa olu caman y'a mɛn jamana kɔnɔ jamana kɔ kan ko o kunnafoni kɔni awa k'a a bɛ bɔlɔlɔw sanfɛ a bɛ taa cogo min na a bɛ taa ten ko kunnafoni in ti dɔwɛrɛ koyi k'a jiralen bɛ bɔlɔlɔ sanfɛlaw la kunnafoni caman na bɔlɔlɔw kan k'a fɔ ko awa min ye bonni sira k'o de tigɛlen bɛ ko yen population awa ko olu tɛ ka se ka bɔ ka taa u ka awa magoɲabaaraw kɛ ko nka ko kuma in kɔni k'o tɛ sababa ye diripa ko ten fasilikɛba ka ɲɛfɔliw la a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa min ye awa yɔrɔ jumɛn don bonni awa ko nin dugu in kɔni siga t'a la k'a fɔ k'a kɔni daminɛlen bɛ awa jatigɛwale tigilamaw fɛ ko kuma in kɔni tɛ sababa ye diripa a bɔra k'o kuma in de ni ka o kalontigiya u ka jɛrɛ la min kɛra ntɛnɛndon septembre kalo tile 5 san 2022 ni san 22 min ye k'a dɔn k'a fɔ awa directeur général de la DIRPA ye colonel Suleiman Dambele a ye sɔnni sigi a kan a ko i k'a dɔn k'a fɔ awa blokisi foyi tɛ i k'a dɔn k'a fɔ bonni a ko n'i ye jateminɛli kɛ directeur ka ɲɛfɔli cogoyaw la min y'an ka cɛfini tabaw ye golomasiri tabaw forces armées maliennes faama ko u bɛ yen mobili fɛn o fɛn de bɛ awa n'o ye mobili de transport ye ni o de bɛ k'a dɔn k'a fɔ awa taa ni ka segin kɛ nin yɔrɔ kofɔlen nin ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ k'a dɔn k'a fɔ awa Sevare ni ka taa Hɔnbori ka bɔ Hɔnbori ka taa Sevare ka taa tɛmɛ fɔ Bonni fɛ a ko nin bɛɛ lajɛlen ye k'a dɔn k'a fɔ awa siraba walahatalen kelen ye min bɛ nin bɛɛ lajɛlen ye awa ni u ka farin ɲɔgɔn na olu kɔlɔnso ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko a ko awa an ka mobili de transport fɛn o fɛn bɛ n'o de bɛ taa ni ka segin kɛ nin yɔrɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ Sevare Hɔnbori Hɔnbori Sevare ka taa tɛmɛ fɔ Bonni fɛ a ko k'a kɔni bi ɲɛ mobili ninnu kɔni kun ka awa taa ni ka segin kalo kɔnɔ siɲɛ kelen pe dama de kun don ko kalo kɔnɔ siɲɛ kelen mobili kun bɛ taa ni ka segin de kɛ o kɔnɔ nka ko ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ furancɛ fanga a ma ɲɛmaw olu ka wuli ka jɔ ani i k'a dɔn k'a fɔ u ka cɛsiri ye u b'a laɲini finitigilakaw fɛ mobili bɛ taa ni ka segin min kɛ ko wa ko awa ni mobili ninnu bɛ taa ni ka segin fɛ k'a bɛɛ la i b'a sɔrɔ an ka finitigilakaw de b'o nɔfɛ k'u escorter n'o ye k'a dɔn k'a fɔ awa mobili de camion de transport walima véhicule de transport ninnu ye n'u bɛ taa nin yɔrɔ kofɔlen na siɲɛ kelen kun don tile kɔnɔ koyi ko nka o siɲɛ kelen na i b'a sɔrɔ an ka finitigilakaw cɛfini tabaw b'u nɔfɛ k'u escorter ni k'u suit ka taa kɛzali ka k'u suit ka segin a ko nka nin waati laban ninnu na ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya yɛrɛ warali ye ko jamana marabaw ye a diyagoya finitigilakaw kan kɛzali ka taa ni ka segin tigɛ tile kelen siɲɛ kelen dama kalo kɔnɔ bilen koyi ko sisan ko siɲɛ 2 yɛrɛ de don kalo kɔnɔ mobiliw bɛ taa u bɛ segin
ko basi foyi t'u la wa k'a mobili fɛn fɛn bɛ taa k'i b'a sɔrɔ k'a escortelen don n'an ka cɛfini tabaw ka mobiliw ye u bɛ da mobiliw kan a n'a kɔnɔ passager kan ka taa bila u n'u bɛ segin ɲɔgɔn fɛ ko ka a tun bɛ kɛ siɲɛ kelen de kalo kɔnɔ nka ko k'a kɛ ni k'a dɔn k'a fɔ lakana yɛrɛ bala yɛrɛ warali ye jatigɛwale tigilamɔgɔw kɔni u ka jatigɛwale ko faamaw y'a laɲini a kana dan siɲɛ kelen ma dɛ k'a a bɛ kɛ sisan siɲɛ 2 de wa siɲɛ 2 fɛn o fɛn i b'a sɔrɔ cɛfini tabaw b'u nɔfɛ ni k'u kɔni escorter ka taa ni ka tila ka segin sɛbɛnnikɛla ko a ko ni ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ o waleya in kɔni o bɛ sen na o ni sisan cɛ o bi waati jan bɔ kabini k'a dɔn k'a fɔ lakanabaliya a nana ka na wara an ka jamana kɔnɔ a ko sabu n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ bonni yɛrɛ yɔrɔ min filɛ k'a fɔ nin ye a ko bamanciw u kɛn bɛ ka nɔ dɔw bila nin yɔrɔ kɔfɔlen in na u ka baara tun tɛ dɔwɛrɛ nin yɔrɔ ninnu na dɛ min ye u ka awa mugujugu pɛrɛn min n'u b'a don dugu jɔra an ko min ma ko EEI n'o fɔra u b'an hakili jigin engin explosif improvisé de la ko i k'a dɔn k'a fɔ u y'olu de don dugu jukɔrɔlaw la sɛbɛnnikɛla a ka ɲɛfɔliw la a ko min ye k'a dɔn k'a fɔ directeur général de la DIRPA a kumana a y'a jira sa k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na ko lahalaya caman o kɛra i k'a dɔn k'a fɔ awa nin yɔrɔ kofɔlen ninnu dɔw la dɛ sabu ka d'a kan ko awa incident olu dɔw kɛra a y'i da don olu caman na i k'a dɔn k'a fɔ ni ka walawalali kɛ nka ko maaw kɔni bɛ ka ko dɔw de kɔlɔnso ɲɔgɔn na minnu n'olu ti kelen ye awa i k'a dɔn k'a fɔ kabini uti kalo tile 3 tɛmɛnen n'o bɛnna laraba ma san 2022 ko an ka camion 19 bɔɲɔnko n'o ye camion de transport ye siga t'a la olu bɛɛ lajɛlen falen marchandises la olu de jenina i k'a dɔn k'a fɔ nin sira la papaliwale tigilamaw jatigɛliwale tigilamaw fɛ o waleya kɔni kɛra siga t'o la koyi kabini o de kɛra sa kabini awa uti kalo tile 3 tɛmɛnen kana se k'a dɔn k'a fɔ awa nin waati ma maaw de kɔni kɔnɔ halisa ko sira in minɛlen bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ jatigɛliwale tigilamaw bolo a ko hali a kɛza o min kɛra bɛɛ ko ɲɔgɔn faamuyabaliya de nana n'o ye n'o tɛ ko yɛrɛ tun tɛ kɛ o ko ɲɔgɔn faamuyabaliya yɛrɛ de nana n'o ye nin camion 19 min n'a bɛɛ lajɛlen tun fan bɛ marchandise la jatigɛliwale tigilamaw taara ka taa de bila olu bɛɛ lajɛlen na o n'a kɔnɔ awa marchandise ka bɛɛ lajɛlen ni k'o jeni k'o ban pewu a ko ɲɔgɔn faamuyabaliya de nana n'o ye dɛ sabu ka d'a kan ko waleya min kɛra awa min ye o ɲɔgɔn faamuyabaliya o sɔrɔla cogo di ko escorte min tun kan ka tɛmɛ ni awa c'est-à-dire min tun kan ka tun awa camion de transport ninnu kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye transporteur ninnu ye a jira sa k'a fɔ o escorte in kɔni labɛnnen u bɛ fɛ ka wuli i k'a dɔn k'a fɔ nin mobili ninnu nɔfɛ ko ci kɛrɛnkɛrɛnnen wɛrɛ nana min ka teli kumaw la ka tɛmɛ ninnu kɔni fɛnɛ ka lahalaya kan donc o kɛra sababu ye o convoi de teliyara ka taa opération na donc u mago tun b'a la i k'a dɔn k'a fɔ awa bolimafɛn ninnu k'u kɔnɔ n'u bɔra opération na don ka da u kan u ka taa ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ sɛ k'u sécuriser yan'u ka u nana sɔrɔ camion ninnu de sira ta n'u yɛrɛ ye o kuma la fɛ o kɛlen sa camion ninnu de kɛlen ka sira ta n'u yɛrɛ ye an ka finitigilakaw bɛna kuma na o y'a sɔrɔ camion ninnu taara ka ban donc o b'a sɔrɔ maa ninnu fɛnɛ de renseigner don k'o kɔnɔ kumana min na n'u ye tigɛ k'a sɔrɔ k'a fɔ nin bolimafɛn minnu filɛ ka na ko awa escorte t'u nɔfɛ o de la u taara ka taa nguwara da u la ka tila ka tasuma bila a bolimafɛn ninnu na donc ɲɔgɔn faamuyabaliya yɛrɛ de kɛra o ko la nka k'a fɔ ko o lahala in tɔ de bɛ halisa ko awa i k'a dɔn k'a fɔ jatigɛliwale tigilamaw u de kɛn bɛ ka awa nguwara ni k'o dabonni na k'o kuma in tɛ sababa ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ a y'i to i k'a dɔn k'a fɔ awa sɛbɛ la ni ka kansiri bɔ nin yɛrɛ fɛnɛ na ka kuma ni ka awa a sangalama ci a ko kɔrɔlen ko la awa ni waati ninnu na n'o ye samiya yɛrɛ waatiw ye ko nin y'an ka cɛfini tabaw i k'a dɔn k'a fɔ awa u ka fanga dɔgɔya waati dɔ c'est à dire ko bamanciw laadala u bɛ fɛrɛ anw ma nin waati in de la an ka cɛfini tabaw de ma sabu u bɛ yɔrɔ ninnu dɔn wa ni san nana an ka mobiliw awa kuma la olu bɛ foncer yɔrɔ la i b'a sɔrɔ awa ka sababu kɛ sira yɛrɛ peut-être a dɔnbaliya nka bamanci ninnu n'o jatigɛliwale tigilama ninnu u bɛ fɛrɛ an ka maaw caman ma ka sababu kɛ ko nka ka kɛ ni minɛ laban minnu ɲinina ka da an ka cɛfini tabaw ma nin waati laban in na minɛ minnu n'u fanga ka bon minɛ minnu ni awa waati yɛrɛ dangelen minɛnw waati minɛnw don an bɛ waati min na sisan yɛrɛ o minɛnw yɛrɛ don ko o kɔni kɛra sababu ye o le ke san tɔw la awa min ye samiya kɔni kɔnɔla la awa dankari de tun bɛ kɛ an ka finitigilakaw la ka taa nka ko ɲinɛ alhamdulilayi rabbil alamin ko samiya yɛrɛ de kɛra an ka armée yɛrɛ tɔ monter kuma ye en puissance donc o ye i k'a dɔn k'a fɔ awa tare-tareba ye o bɛ ɲɛtaga ba ko fɔ o b'a jira sa k'a fɔ awa ko finitigilakaw wulikajɔ o kɔni fanga sɛbɛkɔrɔbonyalen do bolo wa o kɛra sababu ye uti kalo kɔnɔla la ka na bila septembre kalo in daminɛ la k'u ye bamanci min fa o de ka ca ni bana si ye kuma la fɛ ko donna nataw la u bɛ awa o fɛnɛ walawalali kɛ nka u ye kunnafoni kɔni awa ni ka sɔnni sigi yɔrɔ min kan ko bonni kɔni minɛlen tɛ abada DIRPA de y'a sɛmɛntiya
ko boninkaw bɛ taa u magoɲa ciw la i k'a dɔn k'a fɔ k'ala t'u la kuma tɛ nɛrima hali n'a sɔrɔ kunnafoni canna k'a fɔ ko k'a bɛ b'a fɔ ko bamanci ninnu jatigi wale tigilamaw ko ni boni yɛrɛ notable tew c'est-à-dire notable ko u bɛ sigi ka fɔ la quoi u bɛ kuma ɲɔgɔnya la ko u bɛnna fɔ la di mais armée kɔni tilala k'a nkalontigiya ko o yɛrɛ tɛ sababa ye fiyewu ko sira yɛrɛ minɛlen tɛ sabu escorte bɛ camion de transport nɔfɛ u bɛ taa ɲɔgɔn fɛ u bɛ segin ɲɔgɔn fɛ a tɛ kun la a tɛ kun gawa la k'i jɔ o ɲɛ n'i y'a kɔrɔbɔ i b'a ye su wolo a b'a ya non i tɛ se donc ko il faut que mɔgɔw k'u hakili to kunnafoni yɛrɛ ɲuman na donc n yɛrɛ yɔrɔ min fɔ n bɛ bɔ kunnafoni in kɔnɔ n'o kelen de de fait que nin ko in bilala bɔlɔlɔ sanfɛ a don waati kɛ a bɛ taa maaw yɛrɛ caman mana kunnafoni ye ka ban donc olu mago tɛ sɛgɛsɛgɛli ni i ka dɔn k'a fɔ ɲɛɲini bala la ka olu b'a sabati dɔrɔn k'a fɔ nin waleya in bɛ senna donc aw minnu bɛ réalité dɔn n'a ɲɔgɔnnaw kɛra dɔrɔn a bɛ tiɲɛ de tugun i ka dɔn ka kalo nɔfɛ a nɔgɔni bɛɛ lajɛlen o ma ne hakili m'a fila bɛɛ lajɛlen a kan ka min ta a b'o dɔn ala ka bɔ da kan nin ye kunnafoni ye ne y'a salo ka bɔ le pays kɔnɔ Isa Jigiba nin y'a ka tɛgɛnɔ bila sɛbɛn ye n b'i bɔ yen ni n bɔra yen n bɛ ɲɔari kun ka n tɛgɛ don ni ka sɛbɛn ta min n'an ko ma ko malijet.com Malijet a kumana a ko tare kɔnɔwarikaw bi ko fiɲɛ bɛ ka u caman fili sabu ko a su min bɛ ja ko o bɛ dɔn kabini wulada u ka nisɔndiya a tɛ dɔwɛrɛ nɔfɛ min ye k'a dɔn k'a fɔ kɔnɔwari finitigilaka maa 49 anw ka cɛfini tabaw olu ye tɛgɛ da ninnu kan Bamako pankuru jigin kɛnɛba kan président walima aéroport international président Modibo Keyita Senu ni awa kɔnɔwari jamanaden maa 49 u n'u ka maramafɛnw u armelen bɛ maramafɛnw bi ɲɔgɔn na nka an ka finitigilakaw olu kɔni sera ka ninnu bɛɛ lajɛlen dalakoro ni ka sɔrɔ ka awa sɛgɛsɛgɛli ninnu awa enquêtes k'olu bolo da a nana ye k'a fɔ awa ninnu kɔni nana nacogo min na u mana sariya kɔnɔ wa k'u minɛla i n'a fɔ tiɲɛnikɛlaw u minɛla i n'a fɔ makanagɛlɛnw u minɛla i n'a fɔ siganamaw don minnu tun bɛ fɛ ka na bisi basa kana don an ka jamana kɔnɔna la o kɔni minɛla kabini juillet kalo tile 10 tɛmɛnen ani sisan cɛ u b'i bolo la awa ye ko an t'a kalo fila magɛn wa le 10 juillet le 10 août o tɛ kalo kelen le 10 septembre o tɛ kalo fila ye nous sommes aujourd'hui le 7 septembre donc o b'a jira k'a fɔ k'a bɛ ka surunya kalo fila la fasirikɛba ka ɲɛfɔliw la a ko kabini nin kɔnɔwari jamanaden maa 49 min kɔni minɛla a kɛra sababu ye ka ɲuguɲugu caman wuli ka kɛ ɲagaɲaga caman kan nka n'a ta bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔn kɔnɔ banbandisima ni binankan i tataba an ka jamana faamaw u tɛ se maa ma u kɛn bɛ ka bɛɛ lajɛlen bonya ka bɛɛ tu sugu la nka n'i ko i b'an ma fiɲɛya i k'a dɔn k'a fɔ i n'a dɔn k'a fɔ anw ka farin ka tɛmɛ dangalan kan n'i ko i b'an ma fiɲɛya i b'a dɔn k'a fɔ an ka farin ka tɛmɛ didenkulu kan kuma caman fɔra ko caman kɛra bagabali walew caman kɛra an ka finitigilakaw i k'a dɔn k'a fɔ u ma kala don u ɲina ka bɛn n'a yɛrɛ u ko sariya o k'a ka baara kɛ wa min ye delili o caman fana bɛ senna Senegali jamanakuntigi bɔra yan n'o ye awa farafinna bɛɛ lajɛlen ka kuluba o maa ɲɛma n'o ye awa président de l'Union africaine Macky Sall la ale nana nin ko kelen kunkɔrɔ wa min ye Togo jamanakuntigi fana Faure Gnassingbé i k'a dɔn k'a fɔ awa kɔnɔwari kɛn bɛ ka boli ka taa awa i k'a dɔn k'a fɔ i se ma o fana na ko k'an ka Mali n'a masakɛw deli k'u ka cɛfini ta baw i k'a dɔn k'a fɔ ka tɛgɛ bɔ o kan fasirikɛba ka ɲɛfɔliw la a jirala sa k'a fɔ o négociation kɔni bɛ senna nka nisɔndiya ko ni tare awa o nana sɔrɔ mun fɛ ko ka kɛɲɛ ni k'a dɔn k'a fɔ awa sibiri tɛmɛnen sa ko tɛgɛ bɔra maa 3 kana awa maa 49 in na fɔlɔ dɛ tɛgɛ bɔra maa 3 min kana olu bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ olu ye musolakaw de ye donc min ye awa kɔnɔwari yɛrɛ kɔnɔla la ye u ka awa i k'a dɔn k'a fɔ awa cɛden bɛ yen n'u ko ma ko awa Monsieur Kulubali ale de kɔni ye awa sɔni sigiyɔrɔ in kan ko nin ye nisɔndiya kibaru ye wa ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ maa 49 de kun minɛ bɛ tɛgɛ bɔra maa 3 kan ko jigi b'a k'a fɔ a tɔ maa 46 ko awa olu fana bɛna labila waati kuntagala surunman kɔnɔ hali a tɛ kɛ waati jan ye fasirikɛba ko a ko fɛn min ye u ka awa conseil de ministre tɛmɛnen kɔni kɛnɛ kan min ye Kulubali ye ale de kɔntarandi kɛ kɛnɛ kan k'a fɔ ko finitigilakaw cɛfini tabaw awa kɔnɔwari jamanaden maa 49 ko maa 3 ko tɛgɛ kɔni bɔra olu kan ninnu minnu tun minɛra kabini i k'a dɔn k'a fɔ awa juillet o daminɛ kɔni na n'o ye awa kɔnɔwari cɛfini tabaw ye ko u minɛra fo ka na se
awa uti kalo o camancɛ yan fan ninnu ma u minɛra ka da kun minnu kan dama dugolo la olu bɛɛ lajɛlen o ɲɛfɔra Abidjan kɔni y'a jira k'a fɔ minɛli in kɔni kɔfɛ k'olu ka cɛfini tabaw tun bɛ mission de la k'u nana sariya kɔnɔ wa k'u nana ONU ka baara la ko ni b'a kalama ko ni fana ko k'ale Mali marabaaw k'olu b'a kalama ɲɔgɔn sama de yera kuma in na kosɛbɛ hali n'a sɔrɔ kunnafoni dɔ y'a jira k'a fɔ hali n'a sɔrɔ Mali marabaaw ladɔnniyara nka ko kɔnɔwari jamana ɲɛma sadiri jamanaden ninnu n'o ye finitigaka k'u kun kan ka na cogo min na k'u ka awa nali yɛrɛ condition fana ko o kuma dafa kosɛbɛ donc a kɛra ɲɔgɔn jalaki ye sisan sɛbɛnnikɛla ko a ko 3 femmes soldats sur les 49 ont été libérés samedi passé ko awa soldats musoman maa saba olu de kanabila ka bɔ maa 49 in na sibiri tɛmɛnen ko nin kɔni kɛra dɛmɛba ye Mali kɔni jamana ka min bɔra olu yɔrɔ ka ɲɛsin kɔnɔwari jamana ma k'u ye kɔntarandi kɛ u ka conseil des ministres de kɛnɛ kan fasirikɛba ka ɲɛfɔliw la a ko deli walew caman kɛra wa ka dɔn k'a fɔ négociation médiation olu caman bɛ sen na hali bi n'a ka bi k'a tɔ maa 46 olu minnu minɛlen bɛ k'olu don bɛrɛ la halisa tɔw na olu bɛ se ka kana bila min ye Togo président Faure Gnassingbé ani ka taa se ko Mali yɛrɛ diinɛ ɲɛmaaw k'olu bɛ wuli ka jɔ la Togo bɛɛ lajɛlen na cogo min na finitigilaka tɔ minnu ni olu bɛ bɛrɛ la olu ka se ka bila cogoya min na u bɛɛ lajɛlen ka to u ka denbaya la sɛbɛnnikɛla ko a ko vraiment ko olu kɔni dalen b'a la k'a fɔ siga kɔni t'a la a dɔ bɛ dɔ la a ko en tant que sigikafɔ ma c'est à dire sigikafɔ o ma bali en tant que sigikafɔ kɔni bɛ sen na ko siga t'a la ko olu ma siga la k'a fɔ ko don la u bɛna bɛn kelen ma wa min ye nin tɔ maa 46 wa ko u bɛna kana bila u bɛɛ lajɛlen u nata u ka jabala la ko hali o tɛna kɛ waati jan ye kuni fasirikɛba ka ɲɛfɔliw la a ko i ka dɔn k'a fɔ kumana min na ni wulikajɔw olu bɛ sen na cogo bɛɛ lajɛlen na ko ne sigikafɔ kɔni ma kuncɛ fiyewu walima o ma dabila ko a dɔ bɛ dɔ la ko jetaw na ɲɔgɔn ye waji o n'a kɛ ɲɔgɔn tɛgɛ la siga kɔni tɛ min na fiyewu ko ala k'ale tɛna kɛ waati jan ye jɔnni yɛrɛ ye sɔnni kan halisa a bɛɛ lajɛlen k'a dɔn k'a fɔ monsieur Kulubali in de ye a ko i k'a dɔn k'a fɔ nous restons optimistes. Nous sommes inscrits dans cette voie du dialogue, la voie diplomatique, et nous ne doutons pas un seul instant que nos militaires rejoindront leurs familles, a affirmé M. Koulibaly. Ko olu kɔni ma se ka lafiya k'a fɔ ko u balima tentigi finitigilaka ninnu k'u bɛna u ka denbaya lasɔrɔ tuma la k'a sɔrɔ hali a ma kɛ ni gɛlɛyaba walima a ma kɛ waati jan ye u ka finitigilaka tɔ maa 46 ye ko u jigi b'o kan quoi. A jirala sa k'a fɔ ko dossier in kɔni ONU kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale tun bɛ ninnu ka lahala kalama nka k'u kun kan ka na ni charte mais k'a charte ma dafa mɔgɔ charte ma dafa min b'a to olu bɛ se ka yamara o kan na ko charte kɔni fana tun ma dafa o kuma anw mago t'o dafali n'o dafabaliya la bilen a ka fɔ dɔrɔn k'anw m'an jɔ fɛ a banna a ma bi u kan a ma baga o ma fasirikɛba ka ɲɛfɔliw la ko nin kɔni waleya kɔni kun kɛlen yanni ka na se faamuyaliw ma ko kɔnɔwari jamana ni Mali jamana kun sɛbɛkɔrɔ furugufurugura ɲɔgɔn kɔrɔ nka ko bɛ laban tiɲɛ ma dɛ Bamako yɛrɛ an tun y'u sɛbɛkɔrɔ jalaki ka sababu kɛ jɛɲɔgɔn min b'anw n'olu ni ɲɔgɔn cɛ n'o an ka farafinna tɔbiyaw n'an ka laadaw ko nin bɛ dankari kɛ o de la donc o la ko c'est-à-dire jan kan ka to a la quoi nka olu fana ka jalakili de bɛ ka ɲɛsin anw ka cɛfini tabaw ma ko anw de ye fanga paronko 2 kɛ k'a dɔn k'a fɔ san kelen kɔnɔna la fanga paronko 2 san kelen kɔnɔna la ko o fana ko ye min n'a fana gɛlɛyara sa dɛ a kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko kɔnɔwari kɔni bɛ bi ko u bɛ ka commencer ka u ɲina bɔ dɔɔnin sabu ne maa 3 kɔni sɔrɔla ka bila maa 3 in bɛɛ ye musow de ye cɛw olu cɛ ni musow fana tɛ kelen ye an yɛrɛ bolo sa an ka bɛɛ ye cɛw ye n'a ma ko musow kun b'a la cɛw hali n'u kun yafara muso ninnu ma depuis u minɛ don cɛw de sa olu de kun bɛ se ka y'a faamu bala ko kun bɛ se ka cɔrɔ olu de la n tɛ muso ala ko k'an ka hinɛ olu la koyi wa an ka finitigilakaw kelen filɛ ka ala ka kuma labato hinɛra musow la ala ka barika don an n'aw la nin ye kunnafoni ye ne y'a salo ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn min kɔnɔna la an ko ma ko malijet.com masalala ka bɔ kɔnɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen n bɛ tɛmɛ ni n tɛmɛna don n bɛ ɲɔri kun ka n tɛgɛ don ni ka sɛbɛn ta min ni an ko ma ko malijet.com ale kumana dɛ a ko cogo di bɛɛ lajɛlen n'i ka fasojɔ wale tɛ wa n bɛ n faso fɛ o t'i dɔn ne dala kuma ye ne bɛ n faso fɛ kɛwale b'o jira o sabu
sɛbɛbɛ nga foro cikɛli ma ko ne jiriw ma dɔn siga t'a la fewu wa olu b'a dɔn k'a fɔ karisa sɛbɛb'a ka foro cikɛli ma ne bɛ n faso fɛ ko dala kuma tɛ dɛ fasoden ɲuman dɔ filɛ k'a ka fasoden ɲumanya ni ka a jɔyɔrɔ ko jira diɲɛma la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ye limana ye k'a ma ko Marcel Seku Sala Tapili ye wulikajɔ kɛ ntɛnɛn tɛmɛnen ni ka a ka jibidonninw ta k'o gulon a yɛrɛ la k'a ka basijɛlanw ta ni k'o gulon a yɛrɛ la k'a ka furukow ta ni k'o gulon k'a ye a yɛrɛ la a bɛ taa min kungo kɔnɔ wa abada a bɛ taa awa jamana kɔnɔ fɛn ɲini wa abada ko a ye ni kozo n'a ka kasaw kuru ka denbayaw to yen ka awa k'a dɔn k'a fɔ awa kɔmusow to yen k'a bɛna mun kɛ k'i kun da bamaɲare kan yan a tɛ nɛgɛso ta a tɛ yɛlɛn moto sanfɛ a tɛ don mobili kɔnɔ kuma tɛ avion ma ko kɛrɛbɛ tɛ kuma la hali ni tiri biri k'a ka bamu ko la a tɛ sɔn balankɛ ni taara k'i bɛ taa ni bamu i tɛ ban i ka fɛn bamu na a bɛ dan ma dɔgɔnɔkɛ k'a ko ntɛnɛn don min bɛnna septembre kalo tile 5 ma san 2022 kun tɛ kunnasi nin ko ye wa min ye k'a dɔn k'a fɔ awa Seku Sala Tapili a ye k'a dɔn k'a fɔ a ka kozo n'a ka kasaw kuru ni ka y'a fama bala ye ɲininka k'i ɲɛsin bamaɲare ma yan a bɔra Baɲangara de dɔgɔnɔdugu la ko f'a kana bisimila minɛ Bamako yan ka bɛn 22 septembre fɛnɛ ma ka tila ka taa ci min b'a bolo kana a bɛ taa di jamana masakɛ ma 22 septembre don ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya tali k'a ka nisɔndiya jira o la ka tila k'a ka dɛmɛ n'a ka kɔntan k'o jira camancɛ fanga walima furancɛ fanga marabaaw la Seku Sala Tapili ko nin y'a wuli kun ye a wulila ka b'an yɛrɛ koyi ala k'a ɲuman saya ala k'a ɲuman saya mɔgɔw bɔra Senegal ka n'u sen na nka Allahu akibar ka bɔ Baɲangara i senna fɔ yan ne taara dalilu min ninnu bolo a nɛgɛ n'u bɛna n'u bɛ tulu m'u fasaw la ani n'u bɛ sigiyɔrɔ minnu na kuma kila a to ka tulu m'u fasaw la i y'a faamu a bɛ la ɲininka subhanallah ala ka bɔda ka a ma nɔgɔn Seku Sala Tapili k'a a kɔni a wulila ka bɔ Baɲangara k'a ka wulili yɛrɛ kɛra yɔrɔ jumɛn na a ma wuli a kunfɛ ten dɛ ka sin ka wuli ten k'a fɔ n ka denbaya ni n talen Bamakɔ non n'i bɛ ko kɛ i bɛ tɛmɛ n'a ka bɔ sira de fɛ o bɛɛ tɛ yɛrɛ yira dɛ nka ni tɛmɛna ni ko y'a bɔ sira yɛrɛ fɛ a ka ca ala fɛ i bɛ wasa sɔrɔ a la Seku Sala ye mun kɛ a taara gouvernorat de da la n'o ye Baɲangara gouvernorat yɛrɛ a taara ka taama in nun donna yen de wa a ma kɛ gouverneur yɛrɛ kɔ dɛ ko gouverneur yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ in kan gouverneur yɛrɛ de ye drapeau di Seku Sala Tapili ma Mali drapeau ani ka tuguni ka fɛn wɛrɛ d'a ma min n'o ye fɛn tamaseeremaba ye min b'a jira k'a fɔ ko fasoden ɲuman don fasirikɛba ko a ko Seku Sala Tapili ka wulili ni k'i kun da Bamaɲare kan awa k'a dɔn k'a fɔ ka n ci n kunna ten wulila k'a ma ko ye dɛ a taara gouvernorat de la ka taa ka laɲini k'o sangalamaci min ye k'a dɔn k'a fɔ chef de l'exécutif régional yɛrɛ ye i k'a dɔn fɔ Baɲangara kɔnɔ u k'o ma ko Sidi Mohamed El Béchir a kɛra ale kɔni ɲana a bɔra a n'a ka awa cabinet maaw awa ka taa se monsieur le maire de la commune rurale de Baɲangara k'o ma ko awa Ousseyni Saye ani ka taa se awa o yɛrɛ ka chef de service caman ma ni maa ɲɛma ninnu u ka farala ɲɔgɔn kan i k'a dɔn k'a fɔ gouvernorat o dalala yɛrɛ la cɔ ye sɛbɛnnikɛla ko u ko Seku Sala Tapili k'a filɛ ka nin baara min dabɔ awa siga kɔni t'a la a kun de ye ale ka contribution ni bɛn ani kelenya sabatili la jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ale ka contribution à la promotion de la paix et la cohésion sociale jamanadenw awa k'a dɔn k'a fɔ anu ka ɲɔgɔn minɛ anu ka don dagalen fɛ n'u ka bɔ dagalen fɛ la ale jɔyɔrɔ ye min ye o la k'a bɛn'o jira sɛbɛnnikɛla ko ka kɔn a ka wulili ɲɛ ka kɔn a ka wulili ɲɛ avant son départ le gouverneur lui a remis le drapeau national comme signe de patriotisme ko i k'a dɔn k'a fɔ gouverneur yɛrɛ n'o i k'a dɔn k'a fɔ awa Mohamed El Béchir o tɛ wa Mohamed El Béchir ko a ye i k'a dɔn k'a fɔ jamana yɛrɛ awa jamana bandiri n'o ye jamana yɛrɛ drapeau awa vert jaune rouge ko a ye o belebele de ta k'o don walima k'o drapeau lama k'o di Seku Sala Tapili ma ka a remercier n'a k'a jira k'a fɔ ko fasoden ɲuman don maa don min b'a ka jamana fɛ maa don min b'a faso fɛ o kuma la fɛ u y'o de di Seku Sala Tapili ma fasirikɛba ka ɲɛfɔliw la kumana min na ni k'a dɔn k'a fɔ gouverneur a ye awa Seku Sala Tapili ni ka a maabaya ka awa k'a dɔn k'a fɔ a tare ni jamana yɛrɛ faso yɛrɛ bandiri o dili a ma ani ka taa se ko awa écharpe an bɔgɔlan dɔ n'o ye awa bɔgɔlanfini k'o fɛnɛ dɔ di a ma
min asa alsa obe aka faso de nyumaya ko koni to tien ko dangne maya fasir ke ba ko manamine ka do ka fa awane drapeau ngoni drama gouverneur ya koni fe ka klatun ka fotuguni folito nyumana faso yere a faso kanuna ani ka do ka fo awa a faso o dun donin dakelen fe o boli dakelen fe a joro fene sabati lawla fasir ke ba ko ako ni wala koni sikatala ka akera ka se kana fene aka deme aka hakilina awa kono dira fene franje fanga ma nyemawla fasiri ke baka nyefulu la ako aka ni wala koni wa ko demsentere abe sambi oro kono de ko demsente c'est un vieux père abe sambi oro kono o de fle ka boa sena banyangara kawena bamanyare ya mba fia fon abra nyini nga la hakibar ni banyangara ni bon wotere ya goldo epesi ni be min ga epesi metri ka to ni ngaban demseni kinegene sam gwanduru ere o ka tala santan shigi sam gwa amim se ka 400 metri tourner c'est-à-dire ndolan chikene yoro terrain mu da falen de ra kelen 100 metri di a alentour à 4 côtés we be 400 metri ma e goldo mi se ka 400 metri boli ya fon bala nyini ga ka so majo manjare on be fon mama mamna trimestre nous épaissi boli là ça de trimestre na ge épaissi trimestre boli mbege épaissi kon là donc ap me 800 mètres de bol 400 mètres a chien fla ni ngola ci avec ma ba fegi nenguno wala gulu ma vie don to manade 800 mètres boli là ni blala ngache ibe 400 mètres bol go banro wa so fie dur la munu ga kewu ulde giringu ka kan te ka tane fanga yo iba 100 mètres folo ça de 400 mètres folo olubo ke jurani na don o mala fait ça 400 mètres flana ça no blage 800 mètres so dans so de don surtout nous 300 mètres la munu a 300 mètres kilin wala 700 mètres la munu a 300 mètres kilin ça ni do na ga me abi ba fo dugulo ba yere o se manga dugula te ma be ba ni to pasaka mais min folo wuli la ni giri na la ma fara ga de be josira la an dem sonu ta se ka 400 mètres ya bolero ni o lu blaza ko ka bo mal e bon wa ya ko al kata senu ye baradu mare ado so nga juru kun blasira la maru ala je ni afanga bishi vina ga chama banyangara te an na si bon ko ya ka bo wa kata senu ndama ibso ado akhalfa ibso na law nga fle dono ga fle sambi oro kono la kofe ka bo asena banyangara ko wi kinda banyangara wadu ana abena ne ala sona ma kan asi an ka be 2000 ma wa na ke mission ma no mission accompli a ben 2000 ma ay sona si abe ko 22 septembre don ni kalon clé mo kan fla na ala sona ma le ba siminye ka asimi na soro anana ne timie de fela min ba fe jamana ni don donini daklen fe boli daklen fe ana le yere kan ngani anyuma min ba kono soutien ka nya sin France fa ma nyama ma kabo chi la se colonial asimi nguita ma ka beni kalon clé mo kan fla ma wa ne ala sona le na se ka be ma awula kalo clé duru ko na ala sona na ka chi aka chi be accompli ka be kalo clé mo kan fla ma ro be 22 septembre de mali yere ga yere ma hono ata dunwa don yere ma hono drapeau kam na dia asimi nguita ma amna di mali ma kai yere mali ka yere ma hono ya de adara folte da ayere inshallah kaya sigi c'est-à-dire adi quoi adi malima donc ko ni ko ni ni be kilometre chama bo de ka be kilometre chama bo hal nya shi naje c'est-à-dire ko na shi laje kaye abni ke barami kane ko fene laje ko ne faso de nyuma te ko fu ti seganke ko kuma la fuga do ga chorba ha no yi sala e tapili minyi awa gouverneur ila fina ka ko jado ala no ye awa Mohamed Al-Bashiri ala ka ko jado ala kata si Michel Maire fina tumbe kene ka Hussein Sai anu ka manya mau chama ku ya blasira ne kuma kan duma chama ka blasira ne fulikan chama yi wa kezalika oni ka kla ka ira ka fo haglu bitunyo ana sayani awa dalba masaire ka latiga oche na foni fle na salo ka bo malijet.com ale kon la mingi awa c'est comme gouverneur région Banyangara oluka tekona la 7 ni
no temena saka boy na funu wal sambi to abolon kono gafu mabba bi nyori kun kan dege do ni ga bone sebenyi mi no oye newsbamako.com newsbamako.com alek mana ako chugodi ko tare halsa anga jamana chefinin tabauka findigila chefinin tabauka na funu chani boda so akembe ka shone sigi na funu nga jamana don mi se ka bɔ kun fana cogo min jamana cɛfini tabaw ka lahalaw la u ka barakɛtaw la a ko bina ka bi ko alhamdulillah rabbil alamin mali dugukolo a territoire bɛɛ lajɛlen mara ko maa bi jigi da kan bi k'a fɔ k'a bɛ mali bolo 100% sabu ka kɔn bi ɲɛ mana min na awa min ye awa force barkan n'o ye force française barkan olu tun bɛ yen o kuma la fɛ limite de tun b'anw na an ka cɛfini tabaw tɛ se ka se mali fan bɛɛ fɛ walima n'i bɛ se yɔrɔ min mali fanw bɛ n'i bɛ se ina Allahu akbar ina panguru ta kata ina biu tige ina visa uta ala ka boda kan Allah so kuma lati folo on ga ko kabina anye France gwen ka boya kabini France aka minen labon che ni akọ na ko koloni ko alhamdulillah mali fini diga ko bi ame mununu fam bela jele fa sa ko ma jona fam bela jele amala ko chan sa ko ma ne mi de yon kana ne jate wala tiga ma ne mi de yon kana amanto avion kono sa ki bonduguma ki bo bara la piu akma bi avec mala ako binaka bi alhamdulillah ko mali koni Allah kana ko mali findila ka fo yoro mi ma fo ne yoro manja de ndambe se nyamunu ila te bwana akma te ka fo ki be ko reke fasir ke ba ko ikaro ka fo dombela jele so tayenga awa dongele o fentigi tay wa dongele fene don wasalim baye o ilani ni soro donye binaka bi an koni an kembe ala ta kofe ma wasa leunye bamanju olude kembe ma kuma julu leunye sebenigala ko ako nunu ye dimi chaman do ana koi nga ka kene france fanga awa amanyema oluka wulika jo ikado ka fa anuka chesire ni wati labaina ko milon chama sorola note ko nunu dankara na yoro chama surtout sama dunda nyere fenena ko sama dunda na awaku ya ataki ataki directive ni ataki indirective yoro akira bara sala ko ataki directeur ataki indirect o chama ne kira Pablo Wal Claman nou fait kezalika wa engin explosif improvisé o chama no finen dona awakanye shanga findila ko ma ni wati laban nuna ane kata se awa uire yi ngana juga ko munu fenena sira woro ka olu chama kira ka be ni wati laban nu olu kon la dema ko nga menanga ko la ni tora lu be nyana ajira ka fo seben gela fe ko nunu ni ngana juga wale num bela jelen ke nga hagri sigile yere te kanga kere o papa le no kiru do aso bulla ni fene ka wa ko sha ako ko jama nga anga findila ka ko nimbe wuli ka jomi na wata ko nana ne awa prevu chama wona ne awa jabi nyuma chama ni sabu bamanchi chama olu teke keru kuye do fara ma chama banara wa do yere bulla ku je wala pepe olu do ko ni alsin olu betala ni kunye temange fara keruma ako awamiye amadun turiye no tumo wele ko awabozo o fenenye bamanchi nuka maye mina ka fene la ko don ga shoni yesine ba fene ma te ko ni yesine ba fene ma ko ikado ka fo awa ekwa ale ba ngani ni abulimeo fasiri ke ba ka nyefolula ako awa jabi ko ni obekene ka malifin la ka wuliga jo min o koni se ko juru channembe o fe ko ikalo ka fo awa ono o kembe ka no babo bi ka bo utikalo temenena kana se awa niwati ma kanga findila ka uye awa ku montera vraiment puissance re kelge minen kura o chama na minen munu ne qualité nyuma ndo minen munu ta susi ga ke je o ko lu chama na abe panguru la abe kelge sanfe kelge minen na abe duguma kelge minen fenena ça veut dire minen nu ube gochile ga sanfe to me we boni ga duguma to gele na abe na ta dugwa o ko binaka bi bamanchu ko ni chama mbulla chama me bolo ro nyini na chama yere ko ni olu taranu kunye olu were do ko lu na sigana maliko na abli yara ko na fien mana na ula betane nyingi ni nyaka chama yo fatirke baka nyefolula akuika do ka fo wa uliga jomi keranga findila ka fe ka yere kira sababu ya ayin kelemine chama ne soro ka bo bamanchi numbulo nama de la fien ngo do de la ni nyinga ko munela na nga findila ka ye bamanchi ukolonta
u bollen yɛrɛ kɔfɛ wala u falen kɔ kan o la kan ka mɔgɔw ka mobile n'u ka moto ta kan ka mɔgɔw bɛ tila k'u ka moto ninnu jeni ko mun de la qu'est-ce que ko u nana n'o moto ninnu caman ye ka tila k'o kɛ réforme ye ka n'u b'u feere ko est-ce que k'o tɛna dɔ ɲa jamana sɔrɔsiw yɛrɛ fɛnɛ ka musaka ko la wa ne ko aya n ko baasi tɛ ɲininkali tun ye jaabi ye wa ni ɲininkali ni ma jaabi fɛnɛ ɲininkali nafa bɛ dɔgɔya n ko ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ dɔn n tɛ finitigilakaw olu u tɛ na n'u ka da kun nka ne kɔni t'o dɔn dɛ n ko nka ne kɔni kelen jɔ forola la ne bɛ se ka min fɔ a la walima ne b'a jigi a ka kɛ min ye siganama n'a bolofɛn bɛɛ tɛ siganafɛn ye i ye nin bon i ye terroriste bon k'a fa ne y'a ka moto ta fɛn min donn'o la a ka moto la i b'o dɔn ala man kisi la walima n'i taara i t'a ka moto ta k'i bɛ don o kɔnɔ ala man kisi a kelen don ka fɛn min k'o la i t'o dɔn ne ka yeli ne ka faamu kɔni na i b'a sɔrɔ an ka finitigilakaw b'a kɛ o de kama ne yɛrɛ ma ala ka bɔ da kan n'o tɛ bamaji n'a bolofɛn kɔni siganama n'a bolofɛn olu bɛɛ ye siganafɛnw ye fasirikɛba a ka ɲɛfɔliw la ko awa nin waati laban kɔni na mali kɔni bɛ wuli ka jɔ la wa min ye an ka finitigilakaw yɛrɛ ka maa ɲɛma min n'o chef d'état-major général des armées ye n'o de ye k'a dɔn k'a fɔ awa général de division Umaru Jara k'ale yɛrɛ fɛnɛ ye taama kɛ nin waati laban in na awa ni ka taa jamana fan caman fɛ o daminɛra wa min ye awa Segu ka bɔ Segu ka taa Sevare ka bɔ Sevare ka taa Gao ka bɔ yen ka na tɛmɛ Burem fɛ ka na awa k'a dɔn k'a fɔ Bamba fɛ ka na se k'a dɔn k'a fɔ Tombouctou ma hakɛza ko fo ka taa se fɔ Kidal min ye chef d'état-major général des armées k'a bɛna nin bɛɛ lajɛlen de kɛ a sen nɔ ye a ka taama in cɛfɛ a ka nin taama in fɛnɛ kɔnɔna la a jirata k'a fɔ n'o ye awa général de division awa Umaru Jara ye awa a taamara ka taa bɔ Mali ka troupe minnu bɛ finitigilakaw ka dagayɔrɔ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen na a taara ka taa i sen jɔ a bɛɛ la k'u ka baara cogoyaw lajɛ ka tila ka u la encourager tuguni ka tare f'u ye ka tila ka tuguni président de la transition colonel Assimi Goïta u ka awa folikan kelen-kelen k'a y'o lase ninnu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma u ka dagayɔrɔw la wa a jirala k'a fɔ wutikalo in kɔni kɔnɔ k'an ka finitigilakaw ye baara caman kɛ général de division Umaru Jara ale bɛ nin wulikajɔ ninnu na wa min y'an ka ministre de la défense et des anciens combattants fɛnɛ n'o colonel Sadio Kamara ye o fɛnɛ ye taama minɛnw ta nin waati kelen k'i kun da Irisi la jamana kan munna anw ni Irisiw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka taa a kɔni tɔ sindi ni k'a tɔ fɛnɛ don ba la cogo min na halisa wa an ni Irisi jamana ka se ka to baaraw la wa kɛzali ka baara ɲɔgɔnya o kana kɔtigɛ ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ cogo si de la o kuma la fɛ ko Sadio fɛnɛ ye o wulikajɔw Sadio fɛnɛ cɛsirilen bɛ o la cogo min na halisa i ka dɔn k'a fɔ Mali an bɛ se ka an yɛrɛ sɔrɔ cogo min na ka bɔ marabaajuguw bolola la ko nin bɛɛ lajɛlen waleya ye an ka finitigilakaw u ye ɲɛtaga minnu sɔrɔ u tikalo kɔnɔna la ka na bila i ka dɔn k'a fɔ awa nin waati laban yɛrɛ kɔni fɛnɛ na ka bɔ u tikalo kɔnɔna la ka na bila nin waati in na u ye wulikajɔ minnu i ka dɔn k'a fɔ n'u ye olu sigi sen kan fasiri kunnafoni filɛ ne ye nin jalo ka bɔ kunnafoni lase sɛbɛn kɔnɔ an ko ma ko newsbamako.com a salola ka bɔ ale de kɔnɔna la sɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Marikulu an b'a lajɛ sa ni ka sira d'e ma i ka lajɛ ni ka fɛn ni bɔ an senkɔrɔ ni Ala sɔnna ma an bɛ ji ni min sɔɔni inshallah an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ an tuguni ko kura ni ka baara in tɔ dafa ni ka sɔrɔ k'an bɛɛ da ɲɔgɔn ye n'an ma se ka don gafe minnu kɔnɔ bi inshallah sini fɛnɛ ye don dɔ ye n'o tɛ Mali kɔni awa kumana Union africaine kɔni fɛ k'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan walima farafinna yan fan fɛ bolo ka kulu CEDEAO ɲangi tɔ minnu b'an kan halisa u ka ɲangi wuli ka bɔ yen sabu ɲangi ma ban wuli la dɛ maa caman kɔnɔ ko embargo wulila ka ban pewu a ma ban dɛ u ye awa min bɛ musakako ta fan fɛ n'o ye sanction économique ye u y'o de wuli ka bɔ yen n'o tɛ kabini ka kɔn sanction ba in bilali ɲɔgɔn kan an ka jamana gouvernement maa caman hali premier ministre tun b'a la waati n'o Choguel Kola Maïga gouvernement yɛrɛ maa bɛɛ don u ye maa min bɔ a la dɔrɔn a waati la o dan président Assimi Goïta yɛrɛ ani affaires étrangères n'o y'a bila Diop ye gouvernement in kɔnɔ olu dɔrɔn de kan n'o tɛ gouvernement membre tɔ bɛɛ CNT membre tɔ bɛɛ a tɛ kun a si la k'a fɔ k'u bɛ pankuru ta ka taa CEDEAO jamana in dɔ la wa o sanction in bɛ halisa dɛ o ma wuli dɛ o bɛ yen donc kuma in b'o de nɔfɛ o de ka se ka wuli n'Ala sɔnna n'a ma se ka ɲa bi ni ma se ka don o kɔnɔ bi inshallah sini an na don a kɔnɔ ka walawalali k'a la o la sisan Marikulu n bɛ ji ni min sɔnni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah wallahi ni mawludu seri kɛra ɲɛna i kan'i seko tɔ to a la tari ma faamu kan'i seko tɔ to a la min bɛ kɛ ka kuma i fɛ Cheikh Umar Seydou Coulibaly
muru aha k'a fɔ an da b'a fɔ dama o tɛ anw da ye dɛ an b'a fɔ cogo min an b'a kɛ ten san o san n'a sera an yɛrɛw pɛrɛnnen de don muru fo ni ala ma min d'an ma n'o tɛ a bɛɛ bɛ taa mawuludu la tari b'a faamu wa san o san n'an y'a kɛ yan'o san kun bɛ cɛ ala bɛ bonya jira an na min ka bɔ kɔrɔlen tari b'a faamu ka n'i to dɛ i ye se fɛn o fɛn na n'a sera i ɲɛna a bɛɛ k'a la kana kɛ ni ŋaniya fila ye dɛ ala anw ye seli dɔ cɛ min sababu la min nana jaga fɔ an ye ka hiji fɔ an ye ka ala kelebanciya fɔ an ye e ko an ma kuranɛ kɔnɔ cɛ min nali kɛra hinɛ ye danfɛn bɛɛ ye ala bi y'o bangedenw sankun bɛɛ ye ne se ye nin ne ye k'o k'a la nisɔndiya jira kama ani barikada kama e ala ye walahi i sigi ka ala yɛrɛ lajɛ muru ala yɛrɛ na ko kɛ e ye i ma sigi ni min ye wulibali don dɛ i janto a la wa mawuludu bonyali o bonya bi sigi silamɛya de ma o bonya bi sigi anw silamɛw de ma muru n'o tɛ kira ta banna o kisi nama ba ma ne y'o de f'i ye n b'a ta ni ka segin kuma donsow b'a fɔ waraba ye tasa min nɔ sɛ bɛ mun sɔrɔ o kɔnɔ bilen foyi ala yɛrɛ ye kira bonya k'a kusaya danfɛn bɛɛ ye ka segin ka layidu d'a ma ala yɛrɛ ye layidu di kira ma warafana laka zikiraka Muhamadu ne ala kalela ne yɛrɛ de ye e kofɔ kɔrɔta yanni lahara cɛ i tɔgɔ ti bin fiyewu ne ala ba tɔgɔ fɔra yɔrɔ o yɔrɔ i ta bɛ fara a kan wulibali don n'i ko ashhadu an la ilaha illallah n'i danna i ye kafiri ye i bɛ taa jahanama kɔnɔ n'i ko ashhadu an la ilaha illallah f'i ka fara a kan wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bonya bɛ tɛmɛ nin kan ala ye nin di ahamada ma sallallahu alaihi wa sallam wa diɲɛ dama tɛ yan dɛ a ye karamɔgɔw ɲininka alijinɛ portu kelen o kelen a bɛɛ ko nɛgɛ ye kira tɔgɔ de n'i y'i jɔ alijinɛ portu da la n'i bɛ fɛ a da ka yɛlɛ i b'a fɔ de la ilaha illallah muhammad rasulullah n'o kɛra a bɛ yɛlɛ tile t'a la butɔn t'a la komani t'a la a komani n'a tile n'a kɔndagi bɛɛ de ye la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o de y'a tile n'a kɔndagi ye bonya bɛ tɛmɛ o kan muru an fɔ adama gɛnnen kana dugukolo kan yan a ye waati jan ye a bɛ kɛ ka ala wele ala ma laminɛ muru don dɔ la a da tura ahamada tɔgɔ la sallallahu alaihi wa sallam a ko ala kɛ muhamadu kama i kɛ yafa ne adama ma n ye jurumu min kɛ i kɛ n mago to ala ko mun ye hakili jigin muhamadu la sisan adama ko ala ma ko alijinɛ furabulu si tɛ yen n'a tɔgɔ tɛ min kan a portu si tɛ yen n'a tɔgɔ tɛ min kan alijinɛ gɛjɛ si tɛ yen fo a sɛbɛn b'a bɛɛ la la ilaha illallah muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa e ye nin fiyɛ ne la don min na ne wulila n ye kunkɔrɔta ka arisi lajɛ n ye sɛbɛnni fɔlɔ min ye o de ye la ilaha illallah muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wa sallam o la ne y'a dɔn foyi tɛ ala bolo min ka bon ka tɛmɛ muhamadu kan o de ye hakili jigin muhamadu la sisan a kɛ ahamada kama i ka yafa ne adama ma ala ko i ye cɛ min tɔgɔ fɔ sisan o kama i ni muso yafaraw ma pewu lahara n b'aw sigi alijinɛ na manil fɔri manil jabbar manil kefi manil latif manil somad manil awal manil akir manil zohir wahidul wahid sallallahu alaihi wa sallam muru dande ahmada bonyana dande mustafa bonyana ni ava adamade a tora ye muhammadu de kama muru ni mauludu yi sɔrɔ dugukolo kan kan'i seko tɔtu wallahi lahara ko tɛ n'i y'a kɛ diɲɛ kɔnɔ yan i n'a ye yanni seli cɛ lahara kana se ka fiye alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala fo k'ala barika da min fɔra sa ka deli daliba masa in fɛ a faamucogo ɲuman ka minɛ ka baara kɛ na yarabi marikaw nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ka kɛ ni waati yɛrɛ ni a ka waati ye sa bi ta an na fɛɛrɛ kɛ ni ka o kunda ala surunya yan
ka foli ni tanuni ko di lamɛn jɛkulu aw bɛɛ lajɛlen ma aw ka lamɛn cogo ɲuman na ka daminɛ jamukan daminɛ la fo kana se nin waati in ma an bɛ belebele yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn k'a deli Ala fɛ sini kɛnɛ laban ɲuman ka labɔ Ala k'o di Seko Faruku a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ni alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka kira bonya kama salala rasuli o la san n'Ala ma basi kɛ n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na Madugulu inshallah wajulu kɔni programme min kurucɔri bɛ dɔgɔkun in kɔnɔ sabu sini alamisa wajulu kɛnɛ bɛ sigi Parajigironkaw fɛ n'Ala ma basi kɛ n'o kun cɛla sa juma don an na ɲɔgɔn sɔrɔ nafaji o tɛ tari dumazana don juma don an na ɲɔgɔn sɔrɔ dumazanakaw fɛ ni Ala kɛ ko o fɛnɛ kun cɛra min ye k'a dɔn k'a fɔ awa sibiri don o sigi na taa kɛ Grandibugukaw fɛ ka kun cɛ ni ntɛnɛnsu ye o bɛ taa kɛ Lafiyabugu walima Talikɔkaw fɛ an bɛ daliba masa deli Ala ka kɛnɛ in kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen sigira ka bɛɛ lajɛlen hɛrɛ la maluduba min bɛ territoire mara kana Ala ka se an ɲɛna k'a k'an ɲɛna ko ye Ala ka an nafa n'a hɔrɔnmaw ka bonya n'a karamaw d'an ma k'an kisi ka bɔ awa fitinɛ ani kɔlɔlɔ bɛɛ lajɛlen ma Ala ka kira bonya kama salala rasuli awa sa ana bita in bila yan aw bɛ nin jamukan kelen segin kan na sɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 19 ka taa se a kanɲɛ 20 ma a segin kan bɛ bolo da aw ye nɛgɛ kanɲɛ 10 ka kanɲɛ 20 ka fara ɲɔgɔn kan kala saw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ n'aw ka kalanden fɛ Abdurahmani Bunaw ka bɔ Ɲamakɔrɔ ne bɛ ko dɔ la nin kan ni daliba masa man ka jɔnyaw jɔ a na sini inshallah ni lɛri kelen in na an segin ɲɔgɔn sɔrɔ yan k'a fɔ aw ye aw ni cɛ ka kulomajɔ la aw k'an bɛn sini don kibaru kɛnɛ kan shukran wa salam